Nice. Uy, magkakabangga pa kayo. Nice. G-roll is live. Sige, sige. Kaway po mga sir. Kaway po. Kaway. Thank you. Idol. Paano bakit kita dalawa? Parang parang din sila oh. Hindi gagraduate eh. Balat pa kayo. Hero. Ay, nahaba. Sorry po mga kapamilya. Bagot na bagot. Haba. Gandun. Sabay natin, sabay natin. Eh, si Idol. Kaway oh, kaway, kaway oh. Yun. Eh, kaway lang, kaway lang. Hello. Ayun pa oh. Nice one. Waiting! Waiting! Uy, kaway, kaway, kaway. Idol, may sticker ka ba? Oo. Jacoleros! Pwede humingi? Jacoleros! Ay, pare. Okay, hindi pa rin ako. Titigil pa kayo dito. Hingi pong ano. Ay, humingi na sticker! Hingi ako sticker, pare. Idol. Diyan. Ayan. Ito, uy, magta-traffic ano, traffic. Uy, tabi pa kayo dito. Doon na, mamaya, mamaya. Mamaya, mamaya. Oh. Bad trip na. Sticker, boss. Sige, sige. Bilisan mo lang, baka mag-traffic eh. Sinisita ng guard, bilis. Sige, boss. Sige, sige, sige. Ingat, ingat. Ingat po. Sige, sige. Bilisan mo, magta-traffic. Okay. Sige, sige, ingat, ingat. Ay, Akira! Ano dami. Kaway po, kaway, kaway oh. Kaway oh. Oy. Kaway, kaway. O kaway oh. Oh, no, kaway oh, kaway oh. Nice, sir. G-roll. Oy, sige, susunod ako circle. Hoy, sticker ah. Oo, mamaya. Na traffic na. Mamaya na. Mamaya na. Abang ko pa doon. Traffic na, hindi na kinaya. Haba. Ang haba, grabe. Meron pa sa likod. Grabe na.
Libre na yan! Libre na! Giron! Haba eh. Ulol kaya! Uy, mamaya na magta-traffic. Sige, sige. Sinisita ng guard eh. Kaya na kasi ang dami tumigil. Sige, mamaya na lang. Sa event na lang doon. Sige, sige. Ay, kaway. Kaway naman kayo. Haba. Ito na, lapit na. Haba na dun ah. Nice. Idol! Idol! Kaway, kaway oh. Sa Unigo! Hoy, Idol! May sticker ba lang? Sige mamaya. Hello. Idol! Idol! Kay Peter Saga pa nagsabi. Idol! Kaway, kaway oh, kaway oh. Yan, vlog yan. Idol! Kasama sa vlog yan. Oh. What's up, boss? What's up? Nice Boss, one. viral! Sakto nagbablog pa si Sir. Oh. Boss! Maraming salamat, boss! Boss! Andito na yung hanap natin, boss! Oh. Sige sir, di na tayo magtatagal kasi naninita yung ano eh. Sige, boss! Maraming salamat, boss! Sige, sige. Maraming salamat! Nice to meet you. Kita ko sa mamaya, boss! Pagin kami ng sticker! Sige, sige. Salamat, salamat! Sige. May nag-message sa'yo. Sige po. Okay. Ano lang sila? Alam ko sama ka sa Giron. Ha? Alam ko sama ka. Ay, dito na pala. So ayun, nandito na yung ambulansya. Pinadaanan nila. Nakadaan na yun sa kabila. Saan likod nan? Doon sa ano, di ba, Pamiriam? Nakaliwa sila. Doon sila ikot. Tapos mag-u-turn sa dulo. Tapos pabalik na. Dami. Ayun yung huli niyan. Dami. Sa'yo yan, sir. Ito, oo, syempre. Yo! Ay, dadalo, isip ako, magbablog ako. Yung ha? Boss, ano na ako, boss? Sige, sige, habol kayo. Ayun yung pumunta doon? Sir, nagko-cover na event? Tagal na ina eh, no? So, ito. Sino ka lang sila? Tumuloy eh. So, ayan, nagkaka-traffic na dito, grabe. Ito na. Dami pa eh. Kanya pa naghihintay itong linya dito. Hanggang dulo na yan.